ये दम और रुकिया जादू, जिन्नात और नजर बद को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप पे सालों पुराना जादू है, इलाज करवाने के बावजूद भी जान नहीं छूट रही, जादू ख़त्म नहीं हो रहा, या आप पर बार बार जादू के हमले होते हैं, या घर और जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद हैं, अजियत देते रहते हैं, तकालीफ पहुंचाते रहते हैं, या आप लोगों की बदनजरी का शिकार हैं, तो कुरान करीम के इस दम और रुकिया को सिर्फ दिन में एक मर्तबा सुन लिया करें। अल्लाह के फजल से जैसा भी जादू है, जैसे भी शरीर खन्नास किस्म के जिन्नात हैं, या जितनी भी सख्त नजर बद है, अल्लाह के फजल करम से हर किस्म का जादू, जिन्नात और नजर बद खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि इस दम में हमने जादू को तोड़ने की आयात, जिन्नात को जलाने की और नजर बद को ख़त्म करने की ताकतवर आयात को जमा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि जादू, जिन्नात और नजर बद को जड़ से उखेड़ देने के लिए काफ़ी और शाफी होंगी इंशाअल्लाह। तो कामिल यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को समाअत फरमाएं। साथ में नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व इलैकल मुश्तकी व अंतल मुस्तआन व अलैकत तुकलान व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि व ला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि व ला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि व ला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर। मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व दरअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समा व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा दरअ फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यत्रुक़ु बिख़ैरिन या रहमान। व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यत्रुक़ु बिख़ैरिन या रहमान। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर। मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व दरअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समा व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा 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 व मिन शर्रि मा दरअ फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार 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 व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार
ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولج الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولج الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين वसिहर साहिरीन। या अल्लाह ये बद नजरी रखने वाले लोगों के मुकाबले में तू हमें काफी हो जा। हसद करने वाले जादू करने वालों के मुकाबले में तू हमारे लिए काफी हो जा। इस्रिफ अन्ना उयून अल-आइनीन व हसद अल-हासिदीन व सिहर अस-साहिरीन। अल्लाहुम्मा वस्रिफ अन्हा मा असाबहा من حسد الأقرباء والأصدقاء والزملاء والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم إنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعذت به أعدت. اللهم أهل كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهل كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهل كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المردة والعفاريت والماردات والإفريتات. اللهم أهل كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المردة والعفاريت والماردات والإفريتات. اللهم أهل كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المردة والعفاريت
والماردات والعفريتات. اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين، من المرضى والعفاريت والماردات والإفريتات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا کفر کیا لهم عذاب شدید تو ایسے شیطانوں کے لیے دردناک عذاب ہے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ بڑا غالب رہنے والا انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 والله عزيز ذو انتقام 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 والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का man तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन 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 तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह 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 फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फमिन्हुम मन आमन बिही व मिन्हुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया जादूगरी करके, दूसरों को इज़ा दे के, तकलीफ पहुँचा के, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अल्लाह फरमाते हम अनकरीब ऐसे शैतानों खबीसों जादूगरों को, जादू करवाने वालों को जहन्नम की आग में जरूर झोंक देंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उस आग से उनका एक चमड़ा जलेगा हम दूसरी चमड़ी अता कर देंगे। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि ये खबीस शैतान दुनिया में फसाद फैलाने वाले अल्लाह के इस अजाब का मजा चखते रहे। इन्नल्लाह अज़ीज़न हकीमा इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब 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 इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा इन्नल्लज़ीन कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह क़द दल्लू दलालन बईदा इन्नल्लज़ीन कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा 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 इन्नल्लज़ीन कफ़रू व ज़लमू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया व ज़लमू और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, हम हरगिज़ इन्हें माफ नहीं करेंगे। वला लियहदियहुम तरीक़ा, और कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे। इल्ला तरीक़ा जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा, हाँ जहन्नम का रास्ता जरूर दिखाएंगे जिस जहन्नम की आग में वो हमेशा के लिए जलते रहेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू
يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم 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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه المسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 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 ولهم عذاب مقيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يريد أن قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 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 وليبتلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين 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 وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق
वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। या अल्लाह चखा मज़ा इन खबीसों को, जलाने वाले अजाब का जो तेरे बंदे बंदियों को सताने वाले हैं, तेरी जमीन पर फितना फसाद फैलाने वाले हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यद्रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाह फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम पस अल्लाह ने पकड़ लिया, गिरफ्त कर ली उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह बड़ी ताकतों वाला सख्त तरीन अजाब देने वाला है, सख्त तरीन पकड़ पकड़ने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाह फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौዒज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल मूसा अतक़ूलून लिलहक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून। अल्लाह फरमाते हैं ये जादूगर चाहे सारे मिलकर भी आ जाएं, कभी भी हक कलाम के सामने कामयाब नहीं हो सकेंगे। वला युफ़्लिहुस साहिरून वला युफ़्लिहुस साहिरून। क़ाल मूसा तक़ूलून लिलहक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून 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 असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून। क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्दि व मा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। व क़ाल फ़िरऔनु अतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम। फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि अस्सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह सयुबतिलुहु अस्सिह्रु 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 इन्नल्लाह सयुबतिलुहु। बेशक मेरा अल्लाह इनके हर किस्म के हर तरह के जादू को बातिल कर देगा।
السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم ابتل كل سحر، 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 اللهم ابتل كل سحر في الدماغ، اللهم ابتل كل سحر في الدماغ، اللهم ابتل كل سحر في الدماغ، اللهم ابتل كل سحر في العنق، اللهم ابتل كل سحر في العنق، اللهم ابتل كل سحر في العنق، اللهم ابتل كل سحر في الصدر والقلب، 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 اللهم ابتل كل سحر في اللسان، اللهم ابتل كل سحر في اللسان، اللهم ابتل كل سحر في اللسان، اللهم ابتل كل سحر في البطون والمعدة، 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 اللهم ابتل كل سحر مأكول ومشروب، اللهم ابتل كل سحر مأكول ومشروب، اللهم ابتل كل سحر مأكول ومشروب، اللهم ابتل كل سحر مأكول أو مشروب، اللهم ابتل كل سحر مأكول أو مشروب، اللهم ابتل كل سحر مأكول ومشروب، اللهم ابتل كل سحر في الرحم، 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 اللهم ابتل كل سحر في الرجلين، 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 اللهم انت الجبار يا قوي يا متين، يا الله يا واحد يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت العزيز المتكبر، إنك أنت العزيز الجبار، إنك أنت العزيز القهار، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم السحر إن الله سيبطله، يا حي يا قيوم السحر إن الله سيبطله، يا الله يا حي يا قيوم السحر إن الله سيبطله. اللهم فجر العين والحساد، 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 اللهم فجر العين، اللهم فجر العين، اللهم فجر العين، اللهم فجر العين، اللهم فجر العين والحساد، 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 اللهم فجر العين والحساد. بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان رجيم، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان رجيم، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان رجيم، بسم الله 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 الله أكبر يحرق كل شيطان رجيم، يحرق كل شيطان رجيم، يسكن في الجسد والبيت، يسكن في الجسد والبيت، يسكن في الجسد والبيت، يسكن في الجسد والبيت، بسم الله يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت، بسم الله يحرق كل شيطان رجيم، بسم الله يحرق كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
अस्सलल्लाहु अलज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम, 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 अस्सलल्लाहु अलज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफि अंत अश-शाफी, ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, आमीन या रब्बल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन हज़रात आँखें खोल लें और एक एक मरतबा आयतल कुर्सी और तीन तीन मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के अपने दोनों हाथों पे तुतकार के अपने चेहरे सर समेत पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फेर। जब भी आप दम सुने साथ में ये अमल लाजमी करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा हर तरह के शर, जादू, जिन्नात, नजर बद, हासिदीन की हसद से अपनी अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो मकरूज है अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से उनकी मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।